Assalamualaikum. Mominin mominat sangmala juain kazuk mahallai chushod yokma A B C D chanke muntazmin guni khaptak chos mulkan nangjin kazuk khongchangke I thakchat po nenazaten lo talan khertena Idul Fitr po ma cheche gega chose sia jatches men juruk tefia mominin mominat sangma juain lo kazuk Rehbere Muazzam Ayatullah Usma Imam Khamenei Shahid Shkode Inok Te Mingna Talong Ata Idul Fitri Eid Pong Ata Ma Cheche Gege Chusir Tiches Menok Zerkan Bokhoni Thakchat Nenenlo Tenauna Delte Talo Mahallai Chushod Yokma A B C D Thanke Mominin Gunla Jua Inlo Ngejarangun Eid Nemaz Langata Ashkyoches Te Stingna Rangrang Susi Khampa Ashkyoches yang ngin dumpe kang ata I chozera lang ata suji ang skyoches menoklo nyampo ngata suji khampang ata tene kazuk urdukpo songso na te guni khampang I choz ngata skyoches sholyo tenok sompa te kang ngata suji kang talo skyoches manok zerkan po ngata thakchat songso inlo te pe ngeja changma juain talo tene ma cheche gega na ngapo ngata talani Idul Fitr po sia jaches menok Baki ngata tene kazuk chos ngata shol digyo tenok ngamo ngata tene shak saheban guni kashkyoches tene ngata tamaruk ngata nena zatches tezuk ngata shol gun zatches no innang tene ma cheche gyaga na ngapo ngata sia zatches men juste juro gyale